अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहाँ से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिन इंडेक्स को कवर करने वाले हैं, वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और फैक्टर इंडेक्स हैं। अब हमने एक सीरीज़ काइंड की शुरू की थी जिसमें हमने ये देखा कि मार्केट पीएसएक्स मार्केट कितने इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। हमने KSE 100 की बात करी, KSE ऑल की बात करी, KMI 30 की बात करी, KMI ऑल की बात करी, मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स की बात करी, महाना इंडेक्स की बात करी। देन उसके अलावा यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स और महाना इस्लामिक इंडेक्स, ये इंडेक्स हैं, ये ETFs की बात नहीं हो रही है। ETFs अलग हैं और इंडेक्स अलग हैं। अभी हम इंडेक्स को देख रहे हैं कि उनमें कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि एक बेंचमार्क के तौर पे आपके सामने मौजूद हैं, जिन कंपनीज़ को आप अपने खुद सेलेक्ट करते हैं और उनके अंदर स्टॉक्स में आप अपनी परसेंटेज के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। ETF होता है कि जिसके अंदर आप पूरा का पूरा एक बकेट परचेज़ कर सकते हैं। इस पूरे इंडेक्स को आप खुद एक क्लिक पे परचेज़ नहीं कर सकते। तो इन इंडेक्स में आप क्या करते हैं कि आप इनके अंदर मौजूदा स्टॉक्स, और अगर इस किसी भी पूरे इंडेक्स को आपने फॉलो करना है तो उसमें मौजूदा कंपनीज़ की परसेंटेज देखते हैं और उसके हिसाब से अपने कैपिटल जो आपका, अगर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर 10,000 का 12% आप एक कंपनी में डालते हैं, 10% दूसरी कंपनी में डालते हैं, 20% तीसरी कंपनी में डालते हैं। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ इंडेक्स फॉलो करते हैं, या फिर आप एक इंडेक्स में से टॉप 3 या 4 कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें इक्वली इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी अमाउंट की सिचुएशन को समझते हुए। तो बहुत सारे इंडेक्स को हमने देखा। फिर हमने 2 ट्रेडेबल जो सेक्टर्स हैं उनको देखा, जिसमें ऑयल एंड गैस था और बैंक था। ये जो ट्रेडेबल इंडेक्स थे इन दो को देखा, और आज हमने रिमेनिंग इंडेक्स जो है उनको कवर करना है कि ताकि हमारी नॉलेज में हो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कितने इंडेक्स मौजूद हैं। हम अब तक सारे शरिया कॉम्प्लाइंट इंडेक्स जो थे, जो कम्प्लीटली शरिया कॉम्प्लाइंट थे, उनको मुकम्मल कर चुके हैं, जिनमें आपके पास सारी इन्वेस्टमेंट शरिया कॉम्प्लाइंट होती थी। आज जो हमारे इंडेक्स हैं ये कन्वेंशनल इंडेक्स हैं। इनके अंदर शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें वो कंपनीज़ भी मौजूद होती हैं जो शरिया कॉम्प्लाइंट नहीं हैं। तो आप इनमें से अगर किसी इंडेक्स को फॉलो करना चाहते हैं और हलाल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप इन इंडेक्स में मौजूद शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। उनमें से आज देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास, हम ये समझते हैं कि आज हम ये सारा कुछ कर क्या रहे हैं। तो ये इंडेक्स जो हैं वो नॉर्मल मार्केट इंडेक्स जैसे कि KSE 100 से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इसका पर्पस सिर्फ मार्केट को फॉलो करना नहीं होता, बल्कि ये आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी देते हैं, सेक्टर या फैक्टर को ट्रैक करने में आपकी मदद करते हैं। ये इंडेक्स जो हैं कौन फॉलो करते हैं? ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, ETFs हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इनको यूज़ करते हैं ताकि वो टारगेटेड इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपोजर है उनको मिल सके। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये इंडेक्स जो है वो मार्केट को समझकर इन्वेस्ट करने का स्मार्ट तरीका है। और अगर हम ये देखें कि ये इंडेक्स मैटर क्यों करते हैं, तो इसमें ये इंडेक्स का जो फ़ायदा है वो ये है कि इससे आपको ग्रोथ मिल जाती है। ग्रोथ इंडेक्स होते हैं ये, सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं बल्कि आपको एक इंटरप्राइज और कंज्यूमर इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये सेक्टर एक्सपोजर हो या फिर बैंकिंग से इंडेक्स हो, ये आपको इस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। इसमें रिस्क कम हो जाता है, जैसे कि ट्रेजरी इंडेक्स होते हैं, तो अगर आप चूज़ करते हैं। और हर इंडेक्स का जो है वो अपना एक रोल है, और कोई भी इंडेक्स जो है वो वन साइज़ फिट ऑल नहीं होता है, तो हमें इसको देख कर चलना पड़ता है। अब अगर हम UBL पाकिस्तान इंटरप्राइज इंडेक्स की बात करें, जिसको सिंपल लफ्ज़ों में जो है वो आप जो इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो UPP
9 इंडेक्स भी इसके लिए जो इसका सिंबल है वो इस्तेमाल होता है। और ये जो UBL पाकिस्तान इंटरप्राइज इंडेक्स है, इसमें उन कंपनीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कंपनीज़ को शामिल किया गया है जो बड़ी कैपिटल की हैं, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन जिन कंपनीज़ का बड़ा है। ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, इसमें टोटल 9 स्टॉक्स हैं इस कंपनी के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर। और मार्केट लीडर्स हैं वो सारी कंपनी, स्टेबल रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, गवर्नमेंट की उनको सपोर्ट रही है। और इसमें जो पाकिस्तान की कॉर्पोरेट, ये एक किस्म की पाकिस्तान की जो कॉर्पोरेट बैकबोन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंडेक्स जो है वो स्पेकुलेशन नहीं है बल्कि एक बिजनेस स्टेबिलिटी पर फोकस करता है। अगर इसके करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात की जाए तो इसमें इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो आपकी जो वॉलेटिलिटी है वो कम होती है, ग्रोथ जो है वो मॉडरेट रहती है, रिस्क जो है वो कंट्रोल रहता है। और ये इंडेक्स जो है वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स यानी कि जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इसमें से अपने स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। पेंशन और रिटायरमेंट फंड वाले लोग भी इसके अंदर से अपने स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म SIP इन्वेस्टर्स भी इसमें मौजूदा कंपनीज में को अपनी पोर्टफोलियो के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि ये कन्वेंशनल स्टॉक्स हैं और इनमें ऐसी कंपनीज शामिल होती हैं जो कि जिनकी इनकम रेशो 5% से ज़्यादा है, जो शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स नहीं होते हैं। तो क्योंकि मैं खुद शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करती हूँ और एडवाइस भी वही करती हूँ, तो मैं इन इंडेक्स में आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ये पूरा का पूरा इंडेक्स फॉलो करें, आप इनमें शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनीज़ को फॉलो करें। तो हम आज ये मान के चलेंगे कि हमने एक पोर्टफोलियो बनाना है और अगर हमने इन इंडेक्स को देखना है तो किस नज़रिए से देखना है, तो इन इंडेक्स को हमने इस नज़रिए से देखना है कि इसमें से जो शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनीज़ हों आपने उनकी स्टडी करनी है और उनको अगर आप अपने इंडेक्स में शामिल करना चाहते हैं तो मतलब अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो आप करेंगे। अगर बात किया जाए कि UPP9 इंडेक्स जो है इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज मौजूद हैं, तो इसमें हब पावर शामिल है, इसमें हबीब बैंक लिमिटेड है, सिस्टम लिमिटेड है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है, इसमें फौजी फर्टिलाइज़र है, एंग्रो होल्डिंग है, मिज़ान बैंक है, लकी सीमेंट है और एंग्रो फर्टिलाइज़र है। तो इसमें एक बैंकिंग सेक्टर के अलावा जो कह लें कि हबीब बैंक और यूनाइटेड बैंक है, उसके अलावा तकरीबन सारी जो कंपनीज शामिल हैं वो आपके पास शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स की हैं। अब अगर हम ये देखें कि इसके बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स हमारे पास मौजूद है वो है NIT पाकिस्तान गेटवे इंडेक्स। ये क्या है और इसके अंदर कितनी कंपनीज शामिल हैं, अब हम इसको देखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इंडेक्स हमें बताता क्या है। तो ये जो गेटवे इंडेक्स है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट का जो एंट्री पॉइंट है ये हमें उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर जो मल्टीपल सेक्टर्स हैं वो कवर किए गए हैं, बैलेंस्ड एक्सपोजर है इसके अंदर, ओवर कंसंट्रेशन से बचाता है। और गेटवे का मतलब भी यही होता है कि मार्केट में एक स्मार्ट और सेफ एंट्री ली जाए। तो ये स्टॉक इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अगर हम इसमें ये देखें कि इसके की करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, तो ये आपको ब्रॉड मार्केट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है इसके अंदर, ग्रेजुअल वेल्थ एकोमोलेशन हो रही होती है, फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसमें से अपनी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट फंड्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, लॉन्ग टर्म की जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है वो आप देख सकते हैं। ये इंडेक्स जो है वो इन शॉर्ट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन साबित हो सकता है। अब इसमें जो कंपनीज शामिल हैं उनमें आपके पास PPL है जो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, हब पावर है कैपिटल गेन और डिविडेंड दोनों देती है, OGDC है, HBL है, सिस्टम लिमिटेड है, UBL है, FFC है, एंग्रो होल्डिंग है, बैंक अल हबीब है और इसके यहाँ मिज़ान बैंक है, लकी सीमेंट है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, MCB बैंक है और मारी एनर्जीज है। तो आपने देखा होगा इसमें जो है ज़्यादा परसेंटेज है जो इस सेक्टर के अंदर आपको, इस इंडेक्स के अंदर आपको देखने को मिली इस गेटवे इंडेक्स में। तो उसमें आपको ऑयल एंड गैस की कंपनीज नज़र आई, एनर्जी की कंपनीज नज़र आई हैं, आपको IT से सिस्टम लिमिटेड नज़र आया है, बैंक की बहुत सारी कंपनीज आपको नज़र आई और फिर आपको जो है फर्टिलाइज़र की कंपनी भी इसमें देखने को मिली है। तो और यानी कि ये 3-4 मेजर सेक्टर्स को इसने कवर किया है। अब अगर हम ये देखें 37 सेक्टर्स होते हैं और हर अगर कोई इंडेक्स जो है वो 4-5 सेक्टर्स को कवर कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए एक इंडिकेटर है कि ये 5-6 सेक्टर्स जो हैं उसको हमने देखना है। और मुख्तलिफ इंडेक्स अगर सेम सेक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल कि अच्छा हमने इन सेक्टर्स में से अपनी इनिशियल, अगर हम बिगिनर हैं तो अपनी पोर्टफोलियो बनाते हुए इन सेक्टर्स में से कंपनीज को सेलेक्ट करना है। अब अगर हम देखें कि NBP पाकिस्तान ग्रोथ इंडेक्स ये क्या होता है, ये क्या है और ये किस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, तो सबसे पहले ये बात है कि जो NBP पाकिस्तान ग्रोथ इंडेक्स है ये हाई ग्रोथ कंपनीज को शामिल कर रहा है अपने पास। इसमें वो कंपनीज हैं जो फास्ट ग्रो करती हैं, एक्सपेंशन पोटेंशियल को देखा जाता है और डिविडेंड जो है इसकी प्रायोरिटी समझी जाती है। और अगर हम
اس کے حوالے سے اس کے کی کریکٹرسٹکس کو دیکھ لیں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں. تو اس میں والیٹیلیٹی جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے, اور اسی طرح سے جو اسٹرانگ اپ سائڈ بل مارکیٹ آپ کو دیکھنے کو نظر آئے گا اس کے اندر, اور سینسٹیو اکنامک سائیکلس کی جو کمپنیز ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ کہہ لیں کہ فیوچر پوٹینشیل کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ فوکس ہے ان کمپنیز کا, اور آپ کہیں نہ کہیں یہ سملر ٹائپ کی کمپنیز نظر آئیں گی اس کے اندر جو آپ نے NIT میں دیکھی تھی, اور یہ جو ہے وہ ینگ انویسٹرز اس کے اندر اس کمپنیز کو سلیکٹ کرتے ہیں, اور کہہ لیں کہ لانگ ٹرم کیپٹل کے لیے اچھی کمپنیز ہیں. ان میں جو کمپنیز شامل ہیں اگین اگر بات کی جائے تو وہ PPL ہے, HUBC, OGDC, HBL, سسٹم لمیٹڈ, یونائٹڈ بینک لمیٹڈ, FFC, اینگرو ہولڈنگ, بینک الحبیب, پاکستان اسٹیٹ آئل, اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس لکی سیمنٹ, اینگرو فرٹیلائزر, MCB اور ماری انرجیز اس کے اندر شامل ہیں. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہمارے پاس الفلاح کنزیومر جو انڈیکس ہے وہ ہمارے پاس ہے, اور وہ ہمیں کیا انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. تو جو ہمارے پاس الفلاح کنزیومر انڈیکس ہے یہ ہمارے پاس کنزیومر سپینڈنگ سے ڈائریکٹلی فائدہ ہے. اس میں فوڈ کی بھی آپ کو سیکٹرز آئیں گے, اس میں ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اس انڈیکس کے اندر, اور یہ آپ کو جو ہے وہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ اور انفلیشن کو جو ہے نا کنٹرول کرتا ہوا انڈیکس ہے. اور یہ الفلاح بینک جو ہے اس کے ریفرنس سے آپ کو بنایا گیا ہے یہ جو انڈیکس ہے, اور اس میں جو اکنامک سلو ڈاؤن کے اندر بھی کمپنیز اسٹیبل رہتی ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. اسٹرانگ کیش فلوز والی پریڈکٹیبل کمپنیز کو شامل کیا گیا ہے. جو ایکسپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں کمپنیز وہ ان کی اماؤنٹ جو ہے جو لیس ایکسپورٹ ڈیپینڈنسی پہ رہتی ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. ڈیفینسو انویسٹرز کے لیے ہے, انفلیشن کو بیٹ کرنے والے اسٹاکس اس میں شامل ہیں, اور لانگ ٹرم اسٹیبلٹی, اور تقریباً سملر کائنڈ کے اسٹاکس ہیں. تو ہم اسی وجہ سے آگے چلتے ہیں اور تاکہ ہم انڈیکس کو کور کر سکیں, اور آپ نے اگر ان کمپنیز کو اس میں موجودہ کمپنیز اور باقی ہم جو آگے 2 انڈیکس اور مزید شیئر کریں گے اگر آپ نے اس کے حوالے سے بھی کمپنیز کو دیکھنا ہے تو آپ PSX کی جو اوریجنل ویب سائٹ ہے یا جو آپ کے بروکر کی ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ایون آپ انویسٹیفائی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے بھی انڈیکس کو سمپلی آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ جو اس نیکسٹ انڈیکس جو ہے, اگر میں چلیں الفلاح بینک کی جو کمپنیز ہیں ان کا بھی بتا دوں تو اس میں فارماسوٹیکل سے آپ کو سیریل نظر آ جاتی ہے, آپ کو اس میں آئرن سیکٹر سے کمپنیز نظر آتی ہیں, اس میں آپ کو سیمنٹ سیکٹر سے نظر آتی ہیں, آپ کو فوڈ میں فوجی فوڈز ہے, اس میں یونٹی فوڈز ہے, اس میں نشاط میں لمیٹڈ ہے, اس میں سوئی SNGP جو ہے یہ بھی ڈیویڈنڈ پیئنگ کمپنی ہے, DG خان ہے, PSO ہے, لکی ہے, گل احمد ٹیکسٹائل ہے, انٹرلوپ لمیٹڈ ہے, اور انٹرنیشنل اسٹیل لمیٹڈ ہے. تو اس میں آپ کو ایک وائڈ ویرائٹی ملتی ہے, سازگار ملتا ہے, ملر ٹریکٹر ملتا ہے, اور گلیکسو ملتا ہے. تو اس طرح کی ساری کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو اس انڈیکس کے اندر نظر آتی ہیں جو الفلاح کنزیومر انڈیکس ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ GS مومنٹم فیکٹر انڈیکس, اس میں آپ کا جو کون سی کمپنیز شامل ہیں تو اس میں جو ہے اس میں بھی بہت کم کمپنیز شامل ہیں. سب سے پہلے تو اس میں PIA ہے, اس میں SSGC ہے یعنی کہ جو سوئی گیس کمپنی ہے, پھر ہمارے پاس اس میں PTC ہے, اس میں میپل لیف ہے, PPL ہے, HUBC ہے, پائنیئر سیمنٹ ہے, FFC ہے, نیشنل ریفائنری ہے, اور اٹک ریفائنری لمیٹڈ جو ہے وہ GS مومنٹم فیکٹر کے اندر شامل ہیں. اور اگر ہم اس انڈیکس کو دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ GS بینک کی کہہ لیں کہ کولیبریشن کے ساتھ مل کر بنا ہوا ہے. جیسے الفلاح کی بات کریں تو وہ الفلاح سے کی کولیبریشن سے بنا ہے, جو میزان ہے وہ میزان بینک کے کولیبریشن سے بنا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک فریکوینٹ ری بیلنسنگ کرتا ہے, یہ انڈیکس بہت زیادہ ری بیلنسنگ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور یہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. سائیڈ وے مارکیٹ میں جو ہے وہ اس میں رسک ہوتا ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ بیسٹ کن کے لیے ہے تو جو ایک قسم کے ٹیکنیکل انالیسس کو فالو کرتے ہیں انویسٹرز, یہ ان کے لیے بہتر رہتا ہے. اور مارکیٹ ٹرینڈ کو فالو کرنا, میڈیم ٹرم کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ اس میں چلتی ہیں. اس میں رسک بہت زیادہ ہے والیٹائل مارکیٹس کے اندر. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس کون سا سیکٹر ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے GS بینکنگ سیکٹر, جو اب پہلے ہم نے بات کری تھی GS مومنٹم فیکٹر کی جس کے اندر مختلف کمپنیز شامل تھیں. اور اگر ہم GS بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو اس میں تقریباً سارے ہی بینکس آ جاتے ہیں اپروکسیمیٹلی, جس میں آپ کے پاس BOP ہے, نیشنل بینک ہے, بینک الفلاح ہے, حبیب بینک ہے, یونائٹڈ بینک ہے, البینک الحبیب ہے, میزان بینک ہے, اور MCB بینک ہے. تو یہ جو ہے GS گلوبل بینک یہ انڈیکس آپ کو بینکنگ
سیکٹر کے حوالے سے انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ ان کی انٹرسٹ ریٹ کی پالیسیز اور مانیٹری پالیسیز اور اکنامک سائیکلز کو دیکھ کر اس کے اندر پرسنٹیج کو بیلنس کیا گیا مختلف بینکس کی کہ اگر آپ نے صرف بینکنگ سیکٹر میں انویسٹ کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے ڈفرینٹ جو ہے نا پالیسیز کو اور سائیکلک نیچر کو اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے صرف بینکنگ سیکٹر کے اندر سے کس کمپنیز کی پرسنٹیج زیادہ ہے ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ HBL کی ٹوٹل ٹریجری انڈیکس یہ ہمیں کیا انفارمیشن دیتا ہے تو یہ جو ہے نا 15/12/2025 کے حوالے سے اس کے بھی انفارمیشن میں کچھ چینجز ہیں, اس کو تھوڑا سا دیکھنا بھی پڑے گا. یہ ایکویٹی انڈیکس کی طرح سے ورک نہیں کرتا بیسکلی. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس انڈیکس کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو یہ ابھی ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے, یعنی کہ اگر آپ PSX کے اوپر اس کے انڈیکس کے اندر موجودہ کمپنیز کو دیکھنا چاہیں گے تو وہ آپ کو ابھی نظر نہیں آئیں گی. کچھ عرصے پہلے تک اس کی کمپنیز آپ کے لیے اویلیبل تھیں اور اس کے اوپر مزید ہم انشاء اللہ انالیسس کریں گے, لیکن اس میں جو چیزیں جو کامن چیزیں ہمارے لیے اویلیبل ہیں ابھی PSX پہ انفارمیشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹریجری بلز اس کا حصہ رہے ہیں, پاکستان انویسٹمنٹ بونڈز اس کا حصہ رہے ہیں, اور یہ رسک فری اور لو رسک ریٹرنز دینے والا جو انڈیکس تھا وہ اس کو سمجھا گیا ہے. یہ لو والیٹیلیٹی پہ ورک کر رہا ہے, اسٹیبل ریٹرنز اس نے دیے ہیں اور کنزرویٹیو انویسٹرز کے لیے اور ایک پورٹفولیو اسٹیبلٹی کمپوننٹ اس کو سمجھا جاتا ہے. اب اگر ہم ایک کمپیریزن جنریٹ کریں ان تمام انڈیکس کے درمیان میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے رسک لیول جو ہے وہ کن میں ہائی ہے کن میں لو ہے, وہ میں نے آپ کے لیے یہاں پر سمرائز کیا ہے. دین آپ ریٹرن پوٹینشیل دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے انڈیکس جو ہیں وہ آپ کو بہتر ریٹرن دے رہے ہیں اور اسٹیبلٹی کن کی اچھی ہے. اب ان کے درمیان 5 سال کا ڈفرینس جو ہے وہ نہیں کریٹ کیا جا سکتا تھا کیونکہ سب کی جو کہہ لیں کہ سٹارٹ ہونے کی ڈیٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, یعنی کہ کوئی 2 سال پہلے, کوئی 3 سال پہلے, کوئی 4 سال پہلے, لیکن جو 12 سے 18 مہینے کا گیپ ہے یعنی کہ جو منتھس کا ڈفرینس ہے اس میں ہی ان تمام کمپنیز نے کہیں نہ کہیں اپنے پوٹینشیل کو دکھایا اور اس میں اچھا پرفارم کیا. لیکن ان تمام انڈیکس سے بہتر آپ کے پاس KMI 30 نے پرفارم کیا ہے, آپ کے پاس میزان پاکستان انڈیکس نے پرفارم کیا ہے, اور اس لیے آپ کو شریعہ, اور اس میں بھی وہی موسٹلی جو انڈیکس ہیں ان میں آپ کو شریعہ کمپلائنٹ سٹاکس نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ آپ ان میں سے اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو شریعہ کمپلائنٹ سٹاکس پک کر لیں, اور اس کے لیے سب سے آسان یہی ہوگا کہ آپ پہلے ہی ایسے انڈیکس کو فالو کریں جس کے اندر آلریڈی شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس موجود ہوں اور اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کو لے کے چلیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک سیکوینس وائز جو ہے وہ گائیڈ پرووائڈ کروں کہ اگر ایز اے بگنر آپ نے پہلی بار اسٹاک کا اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ کو کس طریقے سے اس میں شروع کرنا چاہیے, پہلی انویسٹمنٹ آپ کی کہاں ہونی چاہیے, اور پھر وہاں سے آپ اپنی جرنی کیسے شروع کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایک بالکل بیسک ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئیں تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا, اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی, آپ نے چینل کو لائک کیا ہوگا, شیئر کیا ہوگا, سبسکرائب کیا ہوگا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ پھر اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. آج کے لیے میں لیتی ہوں الوداع. السلام علیکم.